બસ. શું નામ છે તમારું? વિશ્વા. કેટલામું ભણો છો? ધોરણ 3. ચલો હિન્દી વાંચો છો બેટા. सूरज उगता फूल खिलता है, भंवरा कून कून करता है, कबूतर घू घू करता है, पुजारी पूजा करता है, गाय दूध देती है, भाई दूध पीता है, चूहा चूचू करता है. શું નામ છે તમારું? माहिनूर. माहिनूर. માહેનૂર બેન, કેટલામું ભણો છો? 3. અચ્છા, સરસ. હિન્દી વાંચો જોઈ. सीता लंका में दुखी है, पुनः दांत साफ करो, मांझी नाव चलाता है, मुंशी घूम रही है, माँ